गसाइगावनि 2 नं दतमा विधानसभा बियाबाव गोख्रों बिसायख'थि फोसावदिं UPPLनि बिजाथि राजु नार्जारिनि दैदेननायाव बिसायख'थि फोसावदिं हराव भटारफोरनि नखर थांनानै भटारफोरजों बाथ्रा सावरायो आदिबासी शरणार्थी बादायाव आदिबासीफोरनि न'आव हराव नुजाथिना सावरायो राजु नार्जारिया BPF दोलोआ रायजोफोरखौ जा रादाय होदोंमोन बेनिनो मोनसेबो मावफुंनो हायाखै होनना बिबुंथि राजु नार्जारिनि BPF दोलोआ बिसायख'थिनि सिगां अन्थाइ खाम्फानि राजखान्थि खालामो होनना गोख्रों बिबुंथि राजु नार्जारि घरे घरे जाम आरो माने डोर टू डोर कैम्पेन चलिब आमार डांगर मिटिंगो हबो किन्तु आमार मेन स्ट्रेटेजी तो डोर टू डोर कैम्पेन कराटोए हबो आरो बेसि कैम्पेनर दरकार नकरिब याते मूल प्रतिद्वंदितातो तो BPF आरो UPPLर মাজতে हबो गतिके 6 माह आगत जी प्रतिश्रुति दिसिल BPF এই प्रतिश्रुति এটাও রাখা নাই মাটি পাট্টা দিম বুলি কৈছে দিয়া নাই যুৱকসকলক 100 কোটি দিম বুলি কৈছিল দিয়া নাই মহিলাসকলক 40 কোটি দিম বুলি কৈছিল দিয়া নাই ইকোনমিক্যালি উইকাৰ সেকশনক 50 কোটি দিম বুলি কৈছিল 50 পইচাও দিয়া নাই আমাৰ বিকলাংগ আৰু সিনিয়ৰ সিটিজেন বিলাকক 10 কোটি দিম বুলি কৈছিল এটাও দিয়া নাই গতিকে এতিয়া মানে যোৱা 6 মাহ একো কাম হোৱা নাই খালি ফাউন্ডেশনে কৰি আছে এই ফাউন্ডেশন